Hello, boss. Oh, nahuli kami dito, smoke belching eh. Aray ko! Baklas plaka daw to. Aray ko! Oo. 2,000 to, sabay first offense naman. Areguin ko na lang 500. Sana all. Oo, kasi 2,000 to, mas malaki nga bala, tapos baklas plaka pa. Oo, boss. Gusto nyo kausapin? Ay, naku, boss. Teka, susubukan ko kung papayag yung enforcer, ha. Boss, kausapin daw ko yung bossing namin. Ay, boss, ayaw, boss. Kung gusto mo, tuluyan na lang daw nila to. Sige. Yun, bigay ko na, 500, bunuhan ko na. Sige, boss. Yo, ayos. Yun. Ayos. May pangkain na tayo, 500. Galing kay boss.